Okay. Laro natin ay pick a color. Okay, pag binanggit ko yung red, kailan red yung dadaputin nyo, paunahan lang yan ha. Pag sinong nakadampot, kukuha ng pera. Yung hindi makadampot, ay isosobsob ng nakadampot. Yung nakadampot ang magsosobsob dyan. Okay? Okay, ready? Okay. Ready? Okay. Black! Black! Game. Ako mo. Okay. Ba, ang bilis ng kamay. Okay. Okay, ganito. Ayoko na din. Ayun, game. Blue! Wala. Okay. Red! Oh, sob. Halika. Oh. Paano? Lapit sa kanila. Okay. Okay. Ay, may bakit pa yun? Balik ulit ulit pa. Good yun, okay yun. Hindi, para malipo mo. Okay yun. Sila malipo mo. Good yun. Okay. Blue! White! Yellow! Oh, Irish! Sob. Hindi sa hotel. Okay. Oh, ready? Okay. Okay. Blue! Kamay sa dibdib. Green! Sob. Okay. Dalawa na lang. Okay. Kamay. Okay. Green! Yellow! Okay. Yellow green. Kasi dati. Pink. Orange. Sam. May isa pa. Last. Last pa yan. Last pa yan. Meron pa. Balik mo 50. Oh, balik mo yan. Oh, yan. Last ha? Okay. Last. Green. Hoy. Blue. Pulbo. Violet. Sama-sama. Pakita sa camera. Ano na kanyo? 120, 100.